Hi guys! Hello everyone! Mag-vlog tayo ng konti dito guys. Nakapunta na tayo dito but that was 2-3 years ago. Tagal na. So, bisitahin natin ulit ang village na to. And, sabi may ano daw, may bayad. I'll see. Yan. Ang ganda ng mga bulaklak nila. Yan. Wala pa rin katao-tao. Last time na nagpunta kami dito, walang tao. Ngayon din, wala pa rin tao. Pero hindi ako nag-video kasi tinatamad na ako talaga as in. Le monde virtuel ne nous intéresse plus. Ayan. Ayan naman. Ah, ito yung may church na ano, na nakakatakot super. Ayan. Servière. Ah, c'est bien et c'est quand on est rentré dans l'église, il est un peu très sombre. Ah, très sombre. Qui vous a fait peur? Oui, c'est. Je me souviens. Oui, c'est. Autour du casque. Ayan. So itong sisi, 5 €. C'est bien ça? Maison de atelier musée, le broderie au fil d'or. C'est pas réel, Ah ouais. Alors c'est semi-privé, en fait, vous avez une partie au rez-de-chaussée, où vous explique l'histoire de Grenadière et vous pouvez les essayer aussi. Et après vous êtes libre dans les étages. Donc après si vous souhaitez vraiment pas avoir de visite et aller librement, c'est aussi. Tadi Yupi, Munya? Tadi siya... Grenadières ont pu faire. Oui. Et au deuxième, vous avez une exposition temporaire qui s'appelle Merci beaucoup. qui parle en fait de l'industrie textile à l'heure actuelle et des conséquences en fait qu'il peut y avoir de la surproduction du textile. Et donc vous verrez, il y a plusieurs œuvres qui sont dans la salle. Donc je vous invite à prendre la documentation qui est... Ah ouais. Ah oui. Ouais, je rêve. Et en fait, c'est donc ça forme un peu une forme de tube. Voilà. On peut couper en morceaux comme ça après. Et ensuite, on pique popularisé sous Napoléon Ier. Ça a été fait par des grenadiers. En fait, on les utilise spécifiquement pour la médiation. On en a d'autres en haut qu'on conserve pour le coup. Et ça a été fait. La canetille est un matériau particulièrement frais. Ici, vous avez des motifs de la marination de brillant motifs. Il est comment Ça dedans. Tu le gardes sur l'aiguille ou alors tu le mets au bout du fil comme tu veux. Et tu vois, tu as une taille de brin. Donc là, tu as 1 cm à peu près. Et il faut que tu reportes la même taille sur ton tissu. Parce que si tu fais trop loin, on voit le fil. Si tu fais trop près, ça peut faire un petit pont pas très beau. Donc je t'en fais un par exemple. C'est pas faire trop. Alors debout, c'est pas facile. Je suis pas bon de rentrer. Est-ce que tu peux le récupérer en dessous de l'aiguille? Tu tires à fond. Il faut bien suivre le fil parce que sinon tu vois ça peut faire des nœuds assez facilement. Là, ça fait un nœud. C'est pas grave. Vas-y, tire à fond encore. Hop, et là tu as fait un point. Et en fait tu ressors au bout après. Tu peux continuer comme ça pour faire des choses droites. Donc ni trop serré ni trop espacé quoi. C'est ça, oui. Ouais. Au milieu, il faut juste passer en dessous. On appuie sur le bouton, il faut que ça sorte. Alors. Where are we going? Ici. Bon. Hi, okay. Hermes. Ah, diba? Oh. Oh, yes. So we're visiting a museum. It's
we call it embroidery museum. So, yung mga old, mga style before. And present also. Ano nila. Yan, magaganda, syempre. Kanya. Guard. Republican. Basta, mga ganyan, oh. Mga guardia ng presidente. Ganyan. Ng France. Of course, mga present. Emperor Napoleon. Ayan. Yung mga gawa nila. Ito yung mga ano nila. Mga gamit nila dati. Diba? Mga ano bang tawag dyan? Embroidery talaga sa uniform. Ng mga higher ranks. Ayan. Diba? Large to. Maganda. So, dito talaga sa France, guys. Yan. So, dito sa France talaga, uso talaga dito ang mga museum. Maraming mga museum dito. Preserve nila yung mga collection nila, mga old na mga style ba. So, yan. Tapos, syempre, pag bibisita ka, syempre may bayad. So, ang bayad namin dito is, nagbayad kami ng 5 euro per person. So, magkano ba? 300 pesos. Yan. Kasi marami din ngayon, guys, na mga syempre, made in China na. So, may darating. Syempre, yan, guys, ang gaganda ng mga talaga, guys. Handmade. Super handmade talaga. Maring France, eh. Ayan, oh. Explain. 1858. Na yan. Handmade talaga yung mga na yan. Napakaganda. Ito naman, tara, akit tayo sa taas. Ano bang klase nito? Ayan. Uy. Ibang klase din dito. Parang may pagka-modern na dito. Game over. Ano kaya to? Ang style na to. Kata. Diba? Uy, ito. Napakabastos naman ito. Ibang klase yung ito yung guys, ibang klase yung mga museum nila dito kasi like for example sa mga village na mga museum, siya parang old old building siya na nirenovate lang nila. Tapos pagmamayari na ng barangay kumbaga. So ayan, and syempre support dito ng government. So mayroon silang nakukuhang mga allowances or whatever. Okay, ayan, and they're not open every day. So bihira lang sila mag-open. Kaya why not visiting them and supporting alam mo na yung mga lilit na mga museum. Siyempre, dito kagaya ng mga museum sa Paris, like mga Louvre, yung tawag dyan. Basta, iba to, ibang klaseng museum din ito. Tignan natin kung ano pa to shield o galawin. Tignan natin kung anong meron sa labas. Ay, diba? Ayan. Wala lang. So, kita mo talaga na napaka-village talaga niya. Of course, guys, itong museum na to, siya, since pagmamayari siya ng village, siya, dati siyang bahay.
na parang na ano na siya, wala nang may-ari, or yung may-ari ayaw na nilang ano ba tawag, gusto nila i-abandon. So sa nakikita ninyo talagang mga makakapal yung mga bato-bato ito, kasi ano nga, old ano siya, old house na ni-renovate lang. Yan. So yun guys, tapos na ang ating visit, so uwi na tayo. Kasi pagkakam. May sipagkam na ako. Tapos na natin pag-visita. Teka nga. Yan. Harap niya isimbahan. Nakakatakot yung simbahan na yan. Ayan, so uwi na kami. So, kita niyo yan guys. Yan yung museum nila. Diba? Ang liit lang. Ayan. So, what I said, bahay yan dati. Na, na abandonado. Na nirenovate ng, ng government dito. Ayan. So, oops. Bonjour. Ayan. So, tuloy natin ang pagbisita ng konti. Nakabisita na tayo dati dito. November yata yun, 2022. Kung hindi ako nagkakamali. Ang gaganda ng mga bulaklak guys. Tingnan nyo. Diba? Hortensia. Ay, nako. Ang ganda niya. Ayan. Tignan nyo, akala ko it's a berries. Ayan, I thought it's a berries. Hindi pala yan nakakain. Diba? Ito naman siya, ibang klaseng kulay. Violet, lavender. Diba, ang ganda. So, that's all for today. So, yun. Marami tayong nabisita. Since, anong oras kami nag-start? Para yatang alas 10 ng umaga. Ngayon, alas 5 na. So, uwi na kami. Diba? Walang katao-tao kasi. Walang katao-tao talaga. Ayan. Nako. Tignan natin. Kasi, bonjour. Ganda. Bonjour. Ayan. So, ayan na guys. May tao kunti lang. So, ayan na. Bye-bye everyone.